Ayun, dali guys. Malaki pala. Ang laking ano guys, babaeng mahi-mahi ano. Yan guys, nakapagpasibad kami ng ano guys, mahi-mahi. At bale, naka 2 tuna kaad kami guys oh. Maaga pa lang guys. Maagang blessings guys. Yan guys, si Kapishing CJ yung ano, nagbabatak. Pusit-pusit yung ano guys, pain namin. Medyo malaki to. Kailangan ano guys, dandahanin natin kasi manipis ang aya natin. Yan guys oh. Import natin yan guys. Ay. Ikot na lang to baka ano. Ini nasiluanin. Basta teka. Ayun na guys oh. Medyo malaki din. Babae. Basta mo lang, di mo napiparsahan. Nagkabulbul na yung ano guys oh. Pain natin oh. Pusit-pusit. Ayun na guys oh. Malapit na. Ayun, dali guys. Malaki pala. Ang laking ano guys, babaeng mahi-mahi ano. Saan mga kapising? Bale, pangatlong pasibad guys. Ayan o, 2 tuna. Maaga pa lang guys. Wala pa yung ano, araw. Ito. Hindi pala minahalo kami.